Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan sa Central Visayas, full alert na subay sa nagaduol nga eleksyon karong Lunes. Sugbuanon giawhag, likayan ang mga senador nga mubabag sa tinguha sa administrasyon. Pagbaligya sa tag 20 pesos ang kilo sa NFA rice sa mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo, gipahunong. SUV midaro sa Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport. Duha patay, laing upat na angol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas naka-full alert status na subay sa nakaduol nga national ug local elections sa sunod nga Lunes. Samtang tanan nga mga personnel gimanduan usab nga maka-standby na sa ilang police stations ug ang quick reaction team ingon man ang Reactionary Standby Support Force giandam na usab sa PRO7. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sukad netong Mayo 3, 2025, gisaka na sa Police Regional Office sa nagilang alert status ikan sa normal nga to sa full alert aron pagsiguro sa luwas nga eleksyon sa Tibok Central Visayas. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa PRO7, gihimugatan ang kamahinungdanon sa hiniusang aksyon ning labing dako nga kalihukan nga mao ang piniliay. Mato ni Maranan nga ang ilang kaandam subay sa pagigalayon sa Commission on Election o sa Armadong Kusog sa Pilipinas ug ubang ahinsya sa gobyerno. Subay nini nakaandam na ang tanang security unit sa PRO7 nga naglangkob sa Reactionary Standby Support Force kun RSSF ug Quick Reaction Team nga ipakatap sa mga key area sa Central Visayas. Ang joint operation tumong nini aron pagpugong sa posibleng election-related violence o pag-maintain sa public trust sa electoral process. Giawhag sa PRO7 ang publiko nga magpabiling kalma ug report ang mga kadudahan nga kalihukan sa nagtagsa-tagsa ka mga dapit ug abagan ang tinugyanan sa balaod ning nakaduol na ang eleksyon. Sa dakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Police Office may pahigayon sa kadapusang City Joint Security Control Center sa pagpangulo sa Commission on Election pinagi na Attorney Ferdinand Guilde, ang election officer sa 2nd District sa siyudad sa Sugbo ug Mr. Ambungan Abiliar, ang election officer sa unang distrito sa Dakbayan ug Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa siyudad ug ubang ahinsya sa gobyerno. Ato silang meeting ilang natuki ang deployment sa mga police personnel o mga sundalo sa mga barangay alang sa national ug local election. Ang ilang primary focus mao ang pagsiguro nga mahatagan og seguridad ang mga botante nga gawas nun sila nga makapili kung kinsa ang ilang kandidato ug hatagan sa seguridad ang integridad sa electoral process. Masugtan pa nila ang security sa Dakbayan Sugbo inig Kamayo 11, 2025 ning gitakdang ipanghatod na ang mga automated counting machines kun ACM sa matag tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. Daghang police personnel ang gitahasan nga mo escort sa mga magtutudlo aron luwas nga makaabot ang mao nga mga makina sa matag voting place. Gipasalig sa CCPO nga andam sila nga moresponde sa mga reklamong ipaabot sila nga buhatan kung doon mga insidente sa 80 ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTN News. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niauhag sa mga Sugboanon nga likayan ang mga senador nga mubabag sa mga tinguha sa administrasyon. Gisuportahan usab niya ang mga kaalyado, ilabi na sa mga nagpasakop sa local party nga One Cebu. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Ning katapusang simana sa pagpangampanya, tuyo mibalik sa Subo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa One Cebu People's Rally nga gipaygayon sa lungsod sa Dumanhog. Giawag niya ang mga Subuanon sa pagpamutar sa mga senador ilabi na siya mga kaalyado o busa alyansa para sa bagong Pilipinas. Sumapa ni Marcos Jr. nga kinahanglanon ang mga senador aron mutabang sa pagpatuman sa dugang pa mga lakang ubos ning kasamtangang administrasyon. Maunghayang likayan usab ang ubang mga senador nga pulos la mga personal nga interes ang ipatigbabaw. Ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon. Ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Patunayan natin na hindi lamang sa taong bayan tayo'y nagkakaisa. Gilausab ni Marcos Jr. ang mga pagpaningkamot sa local government units aron mulambo pa ang Sugbo. O sana nini mao ang economic performance sa Sugbo nga misaka ngadto sa 5.7%, maong niabot na sa 97.1% ang employment rate. Tungod usab kini sa mga investment programs nga makapaagdi usab sa matag usa. Umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu dahil sa mga programa na nagiging nais ng mga negosyante, yung mga investor, naghahanap yan ng kung saan nila dadalhin ang kanilang mga planta, kung saan nila dadalhin ang kanilang mga negosyo. Duha ka semana ang nakalabay, nakigsabot si Marcos Jr. sa mga gobernador sa Visayas aron pagpatuman sa tag 20 pesos kada kilong bugas. Giangko niya nga gigamit ang sistema nga sama sa Sugbo Merkadong Barato diin adunay ipakita nga pagpamatuod ang usa ka beneficiary aron makapalit og baratong bugas. Pinayap po namin, hiningi namin kay Gov. Gwen, nagmagandang loob naman si Gov. Gwen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin. Pag-iawag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang mga Sugbuanon nga kumahimo tahuron mismo ang presidente. Ilabi na nga gipatuman matud pa ang naimong sad siya pagpangampanya nga mao ang baratong bugas. Dili kita gusto gubot. Mahimo ba? Sama sa pagpangga ninyo kanako. Sama sa inyong pagsuporta ni Gwen Garcia, inyo usab suportahan sa makanunayon ang atong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ana sa One Cebu People's Rally ang pipila ka masakop sa alyansa sa Bagong Pilipinas. Sama na lang ni Senatorial Candidate Benhur Abalos o Cavite Representative Lani Mercado Revilla isip Representative usab ni Senatorial Candidate Bong Revilla. Puro malusab nga gipakita ni Marcos Jr. ang suporta nga iyang mahatag ngadto kang Gobernador Garcia og sa iyang slate sa partidong One Cebu. Kini aron pagpamatuod sa nahimong ligong suporta pinagi sa naangkong panaghiusa. Gian Navarro, CCTN News. Kampo nila ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia natingala sa paspas nga pagluwat sa desisyon sa ombudsman bahin sa gatubang nga reklamo. Nagpabilin hinuon ang ilang duda nga na-misinform lang si Ombudsman Samuel Martires kabahin sa maong isyu. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gikatingalahan sa kampo nilang Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang dalim pagduso hangtod pagluwat sa desisyon sa reklamong giatubang niya sa ombudsman. Nadawat nila niya tong Biyernes ang mismong kopya sa preventive suspension order kang Garcia gikan sa ombudsman inubanan sa affidavit gigiduso ni Moises Garcia de Parini. May kalabutan kini sa isyu sa pagkubkub sa balas sa Mananga River diin. Desiltation lang ang gibuhat sa maong sapa, sigon pa sa mga abogado. Sukway usab sa nimong reklamo ni De Parini sa gingong quarrying sa maong sapa ato sa nasinating huwaw sa miaging tuig. Hinuon gihatagan sila og higayon sa ombudsman nga makaduso og counter affidavit aron makadepensa. Giduso among reklamo niadtong April 21 sa kauluhan hangtod nga gipagawas ang desisyon niadtong April 28 inubanan sa giumol nga special team. If you remember, I think in one of my speeches, I said, that is so puzzling. How could we be quarrying when we were desilting? That's in the permit. The order was already drafted on Wednesday. Thursday, the ombudsman signed. Monday,
the order without the attached complaints, without us knowing that there was indeed a criminal case, because this was all for an administrative case. The order was for an administrative case. Gitatong sa Di Garcia nga wala siya nagbagay sa dihang kongresista pa siya. Diin giisyuhan usab siya og dismissal order nitong 2018 tungod sa Balili Properties. Ang makapatangtang lang hinuon niya na ng panahon mao ang mismong kongreso diin kinalan pambutaran sa iya mga kaubanan. Apan wagid kini nahitabo hangtod nga nahuman ang termino isip 3rd District Representative sa probinsya. Duda usab sa opisyal nga na-misinform lang si Ombudsman Samuel Martires sa mong reklamo. They can blacken your name as much as they can with all of their lies and all of their fabrications, but eventually truth and justice will prevail. Count on it, because I've lived through it. Samtang nagpaabot pa sa ilahang pagpaklaro gikan sa Department of Interior and Local Government bahin sa iyang gidangatan magpabilin noon si Garcia sa pwesto. Sa laing bahin, subling gitataw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia so sa ka-interview nga kinanglano ng pagtugot gikan kanila kung isuspenso man sa ombudsman ang opisyal. Gawas lang kung adunay kasong graft and corruption diin may mong ipatuman ng mando diha dayon. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 58 kaparisan ang gikasal niadtong Mayo 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pinaagi sa Kasalan ng Bayan 2025 nga gipahigayon sa Hoops Dome sa Barangay Gunob. Ang kalihukan gipasiugdahan sa City Social Welfare and Development Office. Gawa sa libreng kasal, giandaman usab sa buhatan og venue ug reception ang 58 kaparisan. Ang mga department heads sa nagadayang buhatan sa LGU Lapu-Lapu mao'y nagsilbing official sponsors. Matag tuig ang pagpahigayon og mass wedding sa lokal nga kagamhanan aron nga matabangan ang kadtong mga way kapasidad sa pagpakasal. Senador Rafi Tulfo misaway sa pagpangayo og bayranan sa commercial restroom sud sa Cebu North Bus Terminal. Apan nakita kini ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga igo lang ang pagpadayag sa kagalingon nga baruganan ang senador. Ang kasayuran hihatod ni Gian Navarro. Sa gipahigayong hearing sa Senate Committee on Public Services datong Abril 24, gibutyag ni Senador Rafi Tulfo nga wala siya nakauyon sa gipatumang sistema sa Cebu North Bus Terminal. Usa na nini mao ang kakuwang sa pagbaton og libreng pansayan ngadto sa mga pasahero sa terminal. Sa miaging buwan, gikalagutan sa senador ang pagpangayo og bayranan ngadto sa mamugamit sa premium og commercial restroom din ana sa labing minus 10 pesos ang bayranan. Tungod ini nakita sa senador uban sa mga katagkuan sa uluhang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga dunay tulubagon ang LGU. Sama lang sa kalapasan sa Republic Act 11311 diin adunay multang ipahamtang 5,000 pesos kada adlaw sa violation ngadto sa nalambigit. So maliwanag na may violation yung North Terminal sa Cebu, and that terminal is being operated by the LGU. So they are considered administrator and operator. Ganang gimugatan ni Gobernador Gwen Garcia nga ubos lang sa public-private partnership ang maumpansayan nga gi-operate sa Mr. Lou Philippines. Hinuon adunay libreng CR dapit lang sa SM City Cebu kung diin gi-operate sa kasamtangan ang North Bus Terminal sa luna nga gipanag-iya sa SM ubos sa ilang usufruct agreement. Human masayod sa gidangatan sa investigasyon, nagkanayon si Garcia sa saka media interview nga doon ikaw galingong baruganan si Tulfo ug ang judikatura mo'y mag-igo nini. Apan sa One Cebu People's Rally, usa lang ang nemong reaksyon ni Garcia sa nemong binuhatan ni Tulfo. Ipasalit investigation kuno niya. Puna na pod, sige atake na ako. Mo nang daghan ni ingon, kinanglan watay suportahan nga Tulfo. Kay maura na sila. Apan og atong boto na unaon. Tagsa-tagsa na to ka pamilya. Di man ta parehas og utok. Inuila ni Tulfo ang nimong kalambuan sa North Bus Terminal human sa kinalit nga inspeksyon. Sama na lang sa maayong ventilation sa palibot sa terminal. Gian Navarro, CCTN News.
Abli na sa publiko ang laing Super Family Health Center gikan sa Cebu City Government nga nahimutang sa Barangay Labangon syudad sa Sugbo. Tinguha karon nga madugangan pa ang mga staff sa maong pasilidad aron maatiman ang uban pang mga pasyente. Ang kasayuran ni Hato de Crystal Joy Pelerca. Gitunol na ngadto sa Cebu City Government ang Super Family Health Center gikan sa Department of Health nga himutang sa Barangay Labangon ning syudad sa Sugbo. Sama sa una niyang branch didto sa Barangay Apas, kumpleto hinuon ang mga pasilidad sa sulod aron matabangan ang mga adunay gihambing balatian. Adunay mga laboratory services gikan sa X-ray, paanakan, dental care, ECG, apil na ang mental health support. Migahin mismo ang Department of Health og 10 million pesos nga pondo aron katukuran sa maong mga health centers. Maong nakita ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga posible pa kining mapun-an sa uban pang mga barangay sa syudad. Kini aron mas mapadali na ang serbisyong medikal gikan mismo sa gobyerno. And we will continuously be trying to find more areas nga ato mabutangan og Super Family Health Center kay para it will be closer to the people. Gi-operate mismo sa Cebu City Government ang mong pasilidad aron makaatiman sa mga pasyente, ilabi na gyud kadtong gikan sa lagyong dapit. Mahimong mapahimuslan sa mga pasyente ang mong serbisyo gamit ang ilang PhilHealth. And we will continuously be trying to find more areas nga ato mabutangan og Super Family Health Center kay para it will be closer to the people. Gitinguha hinuon sa Cebu City Government nga makakuha og dugang pang mga staff inighuman sa eleksyon. Sanglit mag-agad lamang sila sa mamahimong gidaghanon sa pasyente, ang mga staff nga gikinahanglan gikan sa mga doktor, nurse ug uban pa. We all fit in line with the volume of the utilization of the entire facility. Kuan lang siya, it's custom-made ang atong operations based on the DOH licensing. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, pagbaligya sa tag 20 pesos ang kilo sa NFA rice sa mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo, gipahunong kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee.
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa lalawigan sa Bohol mipasalig nga hatagan og hustisya ang kamatayon sa duha ka mga mananagat nga nakalas sa milabay nga semana. Palawman usab nila ang investigasyon kung kinsa gyud ang nalambigit sa mao nga panagbangga sa natabo didto sa lungsod sa Buen Unido. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Hugot nga gihimakak sa kapulisan sa probinsya sa Bohol ang pasangil nga giingong mga pulis o personnel sa bantay dagat sa lungsod sa Carlos P. Garcia, diin duha ang patay human gibangga sa laing pump boat. Ang duha ka mananagat nga sila si Rene Awas Reyes ug BJ Manayon nanagat sa lungsod sa Bien Unido ug gipasangin lang ni himo og illegal fishing sa ilang dapit nga mao ang liba-liba. Mipasangil ang mga pipila sa mga residente sa dapit nga ang nakabangga sa sakayan sa duha ka biktima iya sa mananakop nga taga Pitogo nga giluwanan sa mga pulis ug bantay dagat. Human madawat ang kasayuran sa Bohol Police Provincial Office, ang hepe niini nga si Police Colonel Arnel Banzon mimando gilayon sa hepe sa Bien Unido Police Station nga makig-alayon sa mga kasikbit nga mga dapit. Kini aron palawman pa ang nagpadayon nilang investigasyon ug hayan maklaro ang pasangil diha sa social media. Sa inisyal nga investigasyon sa mga police station, nasuta nga way kalambigitan ang kapulisan sa Carlos P. Garcia. Sigun sa hepe niini nga si Police Lieutenant Conrado Butil, nga wa sila mopahigayon og coastal law enforcement operation gikan sa Mayo 1 hangtod sa 2. Mauusab ang pangangkon sa hepe sa ubay nga si Police Captain Amelito Miloya, Police Major Romel Labasbas sa Talibon ug ubay Municipal Police Station Police Lieutenant Jotam Guminingin. Mipasalig ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol sa pamilya sa mga biktima nga ilang paningkamutan nga mailhan sa labing dali nga panahon ang mga responsable aron nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa duha ka mananagat. Si Banzon mimando sa hepe sa Bien Unido nga paspasan og palawman ang himuon nga investigasyon. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Tulo ang gidala sa tambalanan sa pagdahili sa yuta sa ilang panimalay ni adtong Sabado sa gabi sa Sitio Puso, Barangay Buhisan ning Dakbayan sa Sugbo. Natabunan sa yuta ang balay sa pamilyang Fernandez ug natanggong sa ilawom ang tulo nila ka mga sakop, apil na ang 1-year-old nga anak. Daling gitubag sa mga sakop sa Quick Response Team sa Cebu City Risk Reduction and Management Office ang maong alarma. Hinuon naluwas ang maong mga sakop sa pamilya o gidala sa Cebu City Medical Center aron pagsuta sa kahimtang sa ilang panglawas. Netabo ang maong pagdahili sa yuta tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan ni anang panahona.
Ang saling balita, gipahunong una sa Kapitolyo ang pagbaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice ngadto sa mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. Kini agig pagsanong sa mando sa Department of Agriculture ug sa Commission on Elections. Subay kini sa napo kaadlaw nga ayuda ban hangtod sa Mayo 12. Matud ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga gipaabot gihapon ang klarong opinyon sa COMELEC kung makapadayon ba og baligya taliwa sa election ban. Gihimug-atan ni Garcia nga dili ayuda ang programa tanglit paliton man sa priority sector ang baratong bugas gikan sa National Food Authority. Mahimo hinuong ipadayon ang pagpatuman sa 20 bigas. Meron na nga programa karong nga Mayo 13 sa Kabisayan ug pipila ka mga dapit alang sa pilot implementation. Nagpadayon ang investigasyon sa Department of Labor and Employment kon DOLE 7 sa giingong pagkaltas sa mga sweldo sa mga tupad beneficiary sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni DOLE 7 Director Attorney Roy Buenafe nga nanghunaw ang ilang mga partner sa issue tungod kay wa sila nihatag og pagtugot nga kuhaan ang sweldo sa mga beneficiaryo ug wala sila kalambigitan niini. Apan ang DOLE 7 adunay nadawat nga mga pangan sa mga asosasyon nga maoy gitudlong na lambigit sa kontrobersya ug ila kining sutaon. Dugang sa Regional Director nga sa pagkakaron kasamtangan pang gisuspenso ang tupad payout hangtod sa Mayo 13. Kaya doon na sige pahingalan nga mga asosasyon nga involved ko no ni ining tupadisyon na to. Pero mauna we will find out kung saan nga mga asosasyon nga involved aning controversy. Duha ka sunog miulbo sa managlahing higayon kagahapon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka tindahan usab ang naugdaw sa pagkabuntag samtang paghapon usa-usab ka panimay ang nasunog. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Naugdaw ang usa ka tindahan nga namaligya og lugaw sa merkado sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human miulbo ang usa ka sunog pasado alas 4 sa kadlawon kagahapong adlaw. Matud ni FO3 Jopet Ubinia, ang fire investigator nga narespondihan kini pagka alas 4:51. Paglabay sa 13 minutos, nakontrolar ang mong sunog ug hingpit kining napaong pagka alas 5:18 sa kadlawon. Atol sa mong insidente, andam na unta nga mamaligya ang mong lugawan tungod kay sigon pa si investigador nga alas 5 sa kadlawon nahuman na sa pagluto ang tag-iya niini. Kuryente mo'y usa sa posibleng hinungdan nga gitan-aw karon sa kabumbiruan. Witness pod nga sa wala pa ang sunog, gapitik-pitik na sa may atok. Umasa niya agin pwede padong poste. Ang mong sunog nagbilin og 72,000 pesos nga danyos. Samtang pagkalauna sa hapon kagahapong adlaw, naangol ang malagtiayon nga tag-iya sa panimay nga diriyot na sunog sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang mong alarma pagkaalauna 22 ug narespondehan kini pagkaalauna 27. Paglabay sa 5 ka minutos, hingpit nang napaong ang maong sunog. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, ang fire investigator, nga dito nagsugod sa second floor sa mong panimay ang maong sunog. Ni anang higayuna, ang pamilya na ni Udto sa dihang kalit kining nakadungog og piti gikan sa ikaduhang andana. Ilang gitanaw. Ang tanaw nila itong na ang kuan kanang second floor. Mo to nga gawas nila yung mga anak, dali din sila og sud sa sapling og tubig sa second floor. Mo to nga hinungdan nga na injured nila. Nakaangkon og first degree burn ang bana sa iyang tuo nga kamot, samtang nakaangkon og samad sa iyang tiil ang asawa. Sa tulo ka kwarto sa second floor usa niini ang na totally damaged, samtang ang duha ka kwarto parehong mga partially damaged. Suma sa fire investigator nga ang gisaksak nga charger ug ang aircon sa kwarto kung asa nagikan ang mong sunog mo'y gitanaw karon nga hinungdan sa kabumbiruan. Ang mong sunog nagbilin og 75,000 pesos nga danyos. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Musunod, SUV midaro sa Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport. Duha patay, laing upat na angol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one
who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhilang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ben Zubiri, kompositor.
artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang iyo karbo. Si Ben Zubiri ang misuwat sa way kamatayong awit Matud Nila. Alang sa uban, ang Matud Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Kawas sa Matud Nila, si Ben Zubiri usab ang misuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala. Alma Bonita, ang palad ng buo, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa gugma mo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, duha ang patay ug upat ang naangol human gidaro sa SUV ang Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport didto sa Kauluhan. Gikonfirmar ni Transportation Secretary Vivencio Dizon nga apel sa mga namatay ang 5 anyos nga bata. Pasiunang investigasyon sa mga otoridad, nasuta nga kalit lang gibangga sa SUV driver ang entrada sa departure area ug midaro ngadto sa mga tawo nga nagbarog ug nasuta. Sa LTO nga national kung naratol ang driver tungod sa laing sakyanan nga miagi sa iyang tungod maong natumba niya ang accelerator. Suspendido sud sa 3 ka buwan ang lisensya sa SUV driver. Abagahon sa mga nagdumala sa naiya ang pagpatambal sa mga naangol ug pagpalubong sa mga nakalas. Nalandig sa Cebu City Medical Center ang driver ug angkas sa usa ka motor human mabangga sa fire truck nga mitubag og alarma sa sunog niadtong Sabado sa hapon sa Barangay San Nicolas proper ning Dakbayan sa Sugbo. Ang mga biktima nailhan nga sila si Ronric Codoy, 28 anyos, taga Bangkirohan, Tayud, Consolacion, ug iyang angkas nga si Ralph Pomento, 29 anyos, taga Barangay Tayud sa Maong Gihapong Lungsod. Nakita sa CCTV nga nagsungag ang mga sakyanan sa tunga-tunga sa karsada sa T. Abelia ug C. Padilla. Tungod sa impact, ang duha pulos na lagpot sa semento nga karsada nga maoy nakaingon sa ilang pagkaangol. Sa pamahayag usab sa mga saksi nga sad-an ang driver sa Honda nga si Kodoy tungod kay wala kini magmatngon sa iyang pagmaneho. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon.
Saire 47.